नमस्कार जय जगन्नाथ सांग मैंने जेकोसी खाइबा पर आमको जब डेजर्ट एमती मिल खायापी बहुत माने टेस्टी लगी थाए पिला माने बाहर किणिक आइसक्रीम खाई था बर्तमान खरा दिन आसला एमती ठंडा ठंडा डेजर्ट बनई कि रखु गेस्ट मानक दिंतु घर को जेकोसी गेस्ट आसतु कि कौन पूजा पर्व में आपण मैंने एमती डेजर्ट बनई कि दे पारे। तो चलते देखा मुझे केमती बनई आ बहुत टेस्टी यहाँ आ देखु केमती बनी आटा जदि पार्टी पकेला मात्र ही मिल जाए बहुत टेस्टी लगे। तो चलतु आम देखा केमती बनई डेजर्टा आईटा ब्रेड पुडिंग बनई। तो आम चलतु वीडियो पूरा लास्ट पर्यंत बनी रोहतु आपण मानक जना पड़ो कौन कौन नहीं केमी बनई। तो प्रथम मु क्षीर नहीं गली आधा लिटर क्षीर नहीं गोटे पैकेट माने हाफ लिटर गोटे पैकेट क्षीर नहीं जाइए आम गरम करने बसईदेवा अल्प किछि पानी एथिरे देइछि बेसी पानी देबानी एटा को आम फुटिया रखिदेबा। आ मु अल्प बनई जी आपण मैंने क्वांटिटी माने मीठा आपण मैंने चाहते से हिसाब से चीनी मध्य पकईदेवा। केते जन पई बनइबे आपण मैंने जदि बेसी क्षीर नेबे बेसी चीनी पकई पारिबे। तापर एटा को आम फुटिबा पूरा फुटिबा को देबा चीनी सहित आम क्षीरटा को फुटेबा आ टिके थिक करबा ताकू माने तार आ टिके थिकनेस आसला पर्यंत एटा को फुटेबा फिर क्षीरटा टिके बहलिया हो जिवो बहुत टेस्टी लगे। ये डेजर्टा पिला माने भी बहुत पसंद करती। तापर आम से देखु कस्टर्ड पाउडर वनिला फ्लेवर मो पाखे अच्छी आदि आपण मान पाखे कस्टर्ड पाउडर नथिबो कॉर्नफ्लोर मध्य 2 स्पून नहीं पारिबे से इलायची टिके पकईदेवे फ्लेवर पाई आईटा मो पाखे कस्टर्ड अच्छी। तो मुझे वनिला फ्लेवर कस्टर्ड नौ से आउ टिके रूम टेम्परेचर टिके क्षीर रखी से पकईकी एटा गोलेदेवा आईटा गरम क्षीर गोलेबानी पूरा माने गोटा हो तो आमको जो रूम टेम्परेचर जो क्षीरटा थी से रखी गोलेवाई देखते एमती गोले देली 3 स्पून मु कस्टर्ड पाउडर नहीं एतिरे हाफ लिटर क्षीर रे। तापर आम से कस्टर्ड पाउडरटा को से जो फुटिकी टिके आमर क्षीरटा बहलिया जाइतिला से क्षीर रे ये कस्टर्ड पाउडरटा को पकईदेवा। तापर आम कस्टर्ड पाउडरटा को पूरा 4-5 मिनट माने पूरा फ्लेम को लो करके आम एटा को सिझेबा माने टिके फुटेबा कौन मैंने कस्टर्ड पाउडरटा कंचा थिले सेटा भल हुए सेटा टिके सिझीजिव। तापर एटा पूरा थिक पळे आसबो तार कंसिस्टेंसी आ देखंतु पूरा फुटिकी आम एटा को एमती लगातार चलेबा एटा छाड़ी कुआडे जीवेनी पूरा उतरिकी खराब हो जिवो आ बाहर को पळे आसीबो क्षीरटा सेति आमको पाखे रहीकी ही लगातार एमती चलेबा को पड़िबो न तळे लागि जिवो कि बसी जिवो। तो देखंतु थिक हो गलानी पूरा माने बहलिया हो गलानी केते सुंदर हो गलानी। एबे आम एटा को ठंडा करिया पई छाड़देबा मु एटा को एबे छाड़ी दउची टिके ठंडा हो जिवो पूरा रूम टेम्परेचर रे जेतिकी माने सेतिकी ठंडा हो जिवो। तापर देखंतु आपण मानक पाखरे जे कोनसी फ्रूट्स थिबो सेही फ्रूट्स नहीं पारिबे आ मु एटा ब्रेड पुडिंग बनौची ब्रेड भी नहींची आ से फ्रूट को आम छोट छोट काटिदा मोटे एप्पल रखी अंगूर रखी आ कदली हेउ अनार हो जोटा आपण मानक पाखरे थिबो सबु फ्रूट आपण माने एथिरे यूज करि परिबे। देखंतु एटा पूरा बहुत बढ़िया बनिबो आपण माने मु एटा अंगूर भी नहीं जाइछि टिके सेटा मध्यम पतला पतला करी काटी देबा आ सांग माने एमती जिंस जदि बनै कि रखिथिबा पिला माने बाहर आइसक्रीम किनिबा ए सब माने अलगा जिंस किनिबा को पसंद करिवेनी। एई सब जिंस आमे खरा दिन जदि बनै कि घर रखिथिबा खरा बेले पिला मानकु देबा से माने बहुत खुशी रे खाइबे। घरे आपण माने फ्रूट्स रे बनै पारिबे माने ब्रेड फ्रूट्स ए सब तो घरे रखि थांती एतिरे आमे बनैबा। तो तापर देखंतु मु एटा ब्रेड पीस 4-5 टा नहीं जाइछि तार साइड रो माने कॉर्नर को हम सब बाहर कर देबा साइड रो पीस गुडी को ब्रेड रो एमती साइड रो एड जाक तार काटिकी एमती गोटे गोटे पीस नहीं जिबा आ एटा देखंतु ठंडा भी हो गलानी आ एटा मोर काटिकी रखि देइछि एप्पल आ अंगूर। तापर एथिरे गोटे पान बसैकी सेथिरे मु टिके माने देसी घी पकई दउछि गोटे स्पून बटर रे भाजी पारिबे न देसी घी रे भाजी पारिबे ब्रेडटा को आ बटर रे भाजिले भलो होइथाय न देसी घी रे मध्ये भाजिबे सेथिरे भलो स्मेल आसीथाय मोडा देसी घी नहीं जाइछि। तापर आम एटा को माने ए गरम होला परे देसी घीटा सेथिरे आम से ब्रेड पीस गुडी को टिके भाजी देबा एपट सेपट करिकी तार भलो फ्लेवर आसीबा और ब्रेडटा टिके क्रंचीनेस आसिकी बढ़िया कि भाजी हो जिवो। तो देखंतु ब्रेड को टिके भाजी देली तो आपण माने देखंतु पूरा केते सुंदर एबे हमर बनिबो पुडिंग आउ एटा मु रात्रे बनै कि रखिथिली तो रखिथिली सकाळे बाहर कली बहुत बढ़िया पूरा बसिकी थिला माने फ्रिज रे रखिथिली। तो आम एटा गोटे टिफिन नहीं जिबा
ଯେକୌଣସି ଡବା ହେଉ ଟିଫିନ୍ ହେଉ ନହେଲେ ଆପଣ କୌଣସି ଷ୍ଟିଲ୍ର କଂସାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା କରିପାରିବେ। ତ ବ୍ରେଡ଼୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଥମେ ରଖିଦେବା। ମୁଁ 2 ପିସ୍ ବ୍ରେଡ଼୍ ଏଥିରେ ରହୁଛି, ଯଦି ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ହେଇଥିବ ଆପଣମାନେ ବେଶିକି କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆମେ ଏଟାକୁ ତା ଉପରେ ପୁରା ସବୁ ଯାଇ କଷ୍ଟର୍ଡ଼କୁ ପକାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିଥାଏ, ଆଉ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଫ୍ରୁଟ୍ର ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ପକାଇଥିବା ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ଗାର୍ନିଶ୍ କରିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଗାର୍ନିଶ୍ କରିପାରିବେ। ବାଦାମ ହେଉ କାଜୁ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ କାଟିକିରି ଏଥିରେ ଦେଇପାରିବେ। ନିଜ ପସନ୍ଦର ଫ୍ରୁଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ଗାର୍ନିଶ୍ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଇଟା କେବଳ ଅଙ୍ଗୁର ଆଉ ଏପଲ୍ ଥିଲା ତ ଘରେ, ଏଇଟା ହିଁ ଗାର୍ନିଶ୍ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ 2ଟା ସେମିତି ଦେଇଦେବା, ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟର୍ ବନେଇବା। ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହିଁ ପୁଣି ସବୁ ଯାକ କଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବା ଉପରେ, ଆଉ ସେମିତି ହିଁ ଗାର୍ନିଶ୍ କରିଦେବା ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଲେୟର୍ଟା ମଧ୍ୟ। ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ରେସିପିଟା? ଭଲ ଯଦି ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମେ ପୁରା ଗାର୍ନିଶ୍ କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ପୁରା 8 କଣ୍ଟେନର୍ ମାନେ ଉପରେ ଯେମିତି ଭିତରକୁ ଏଇର ଯିବନି ସେ ଟାଇପ୍ର ଆମେ ଏଇଟାକୁ କଭର୍ କରିଦେବା। ତ ମୁଁ ଟିଫିନ୍ର ଡବାର ମାନେ ଉପର କଭର୍ଟା ଲଗାଇଦେବି। ଯଦି ଆମେ କିଛି ପ୍ଲେଟ୍ରେ କରିବା ତା ଉପରେ କିଛି ଏମିତି କଭର୍ ଢାଙ୍କିକି ସେଇଟାକୁ ରଖିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଗାର୍ନିଶ୍ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଏବେ ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଟିଫିନ୍କୁ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବ୍ଲାକ୍ ଅଙ୍ଗୁର ଗୁଡ଼ିକ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲାକ୍ ଆଉ ଟିକେ ୟେଲୋ ଏମିତି କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ତାପରେ ଏଟାକୁ ଆମେ ରଖିଦେବା, ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବା। ଆପଣମାନେ ଯଦି ସକାଳେ କରିଛନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବାହାର କରିବେ, ନହେଲେ ଖରାବେଳେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାତିରେ ଏଟା ବନେଇଥିଲି, ତ ସକାଳେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଦେଇଛି ଫ୍ରିଜ୍ରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିପାରିବେ, ନହେଲେ ଏମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଦେବା। ଡିପ୍ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିଲେ ଆଇସ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ହିଁ ରଖିଦେଇଛି। ଯେଉଁଠି କ୍ଷୀର ଫିର ରଖେ ସେଇଥିରେ ହିଁ ରଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଏବେ ଆମେ ବାହାର କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ଏଇଟା ବାହାର କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆମର କଷ୍ଟର୍ଡ଼ ବନିଯାଇଛି। ମୁଁ ଏବେ ସକାଳୁ ଏଇଟା ବାହାର କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ମୁହଁରେ ପକାଇଲେ ମାତ୍ରେ ମିଳିଯାଏ, ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଢ଼ିଆ, ପୁରା ଫ୍ଲେଭର୍ ବନିଲା ଫ୍ଲେଭର୍ର କଷ୍ଟର୍ଡ଼ଟା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କଷ୍ଟର୍ଡ଼ ନାହିଁ, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ପକାଇକି ସେଥିରେ ଇଲାଇଚି ପକାଇଦେବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତ ଏବେ ମୁଁ ବାହାର କରିଦେଉଛି ପ୍ଲେଟ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ 2 ପିସ୍ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଘରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଏବେ ଖରାଦିନେ ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ୍ ପୁଡ଼ିଂ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ମୁହଁରେ ପୁରା ପକାଇଲେ ମାତ୍ରେ ମିଳେଇଯିବ, ଆଉ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି। ଏମିତି ଥଣ୍ଡା ଥଣ୍ଡା କୁଲ୍ ପୁଡ଼ିଂ ବନେଇକି ଖାଆନ୍ତୁ, ହେଲ୍ଦି ରୁହନ୍ତୁ। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ପୁଣି ମିଶିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।